खाइया को आज मिलिबो ना खाइया गंडे दियो रे भोक लागिलानी कौन करिछ भजा रुटी चलो बस हम खाइते दे दी छुट्टी छाड़ देछो कहीं ए मुंडो देछि बरा चलो चलो तांको खाइते दे दे कि मुटे मुंडो चुट्टी बांध दे कि आ आसले से खाउछंती बसी कि आ मु मोर भी नहीं आछे देखंदो खाइ दी आज बहुत सारा काम अछि आज जिबार अछि हम कोडी जाउछि कोन करछि निश्चित देखंतु जानि परिबे आगो को मोर मु नहीं आछे रुटी आ बसा धोई आ ये गोटे अच्छी जिनस मुझे देखे ना देखते यहाँ कदली तैयारी करी पकोड़ा कला देखा कौन कौन देखु पूरी अच्छी गुनु सुनु सका टिफिन बनई देती दी चार खंड बड़ी पड़ी पुड़ी मुझे तावार टे गरम करके नहीं आसी स्कूल अच्छे छुट्टी समय हो गला पिला माने से घुगा होती पंडा बाबू जाते सार सहित कथा होते आमर सरीगला कम सरीगला आम पुणी घर को फेरिलु गुनुसुन तो जाना स्कूल से पुणी जीवे गाड़ी रे मुझे कथा है पलि आसु से पुणी कौटी गले किए खबर दे दी ऊपर आसी अने देकी पलि मंदिर ये अच्छे बाबा मंदिर देखो पुणी गाड़ी काड़ कड़ू आसिक आंटी जड़े झी आंटी सी आसी पुणी कथा चल पंडा बस दुकान काले सरी नवापाई आसछे छड़ा पेपर आउ काले नहीं आसले घर को पलैमु कहीं गुनुसुनु जाकि पहुँची जाए ता पूर्व आमको जाकि पहुँच जाए पड़ो आउ मात्र हाथ में 20 मिनट अच्छे 15 मिनट लगे एठू पुणी बिस्कुट मिक्सचर नेनु आउ गोटे जगह को जीमु या छुआ आस सारापर आम आसी पहुँचे गुनुसुनु भी आसी पहुँचे देखो से केमती होती देखो आप बैक करके देखो देखो केमती हो देख बाप ये फाँ आ ड्रेस पत्र पड़ी आप देखिले देखो ये आरंभ हाँ पड़े नानी घर जेहतु जीमु बिस्कुट मिक्सचर गोटे नहीं आसु बिस्कुट मिक्सचर आम तो पेपर काली नहीं कि आसलु जाइए मुंडा टे ओडुआ होता मुंडा टे कुंडे देती गुनु तार निजे ता मुंड कुंडे सारे देखो चॉकलेट बिस्कुट खाई कला लिपस्टिक खाई दी ताको ना सेमी जीवो जाई समस्त देखो कौन माछ भात होई ना साधा ताको खाली कहते माछ भात होना तांकर माछ भात आमिष बार रे आज मोर रोसे ना पुणी सेठू आसिले पुणी आउ गोटे जावाक जगह को जीवार अच्छे देखिए आपण मैंने कौटी जाऊँ
କହିଦେଲା ବାସୁଦେବପୁର ତ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବୁ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କି କହୁଛି ମୁଁ କହିଦେବି ନା ଏବେ କାହିଁ କହିବୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଫର ଗାଇଜ। ଆମେ 4 ଜଣ ବସିକି ପୁଣି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ନାନୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ନାନୀ ଏଇଠି ଆମ ପାଇଁ ଭାତ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଥାଳିରେ ତାଙ୍କ ସେପଟର ପତ୍ରରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ତରକାରୀ ଏଇଠି ଆଣି କିଛି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମ ନନା ଇଏ ତାଙ୍କର କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ ବସିଲେ ଖାଇ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁନ ଏଠି ବସିକି ଖାଇଦେବ। ଆମର ଏବେ ଖିଆପିଆ ପୁରା ଶୁଣିଛି ନାନୀ ପେଟ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଏବେ ଖାଲି ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ନନା ମାନେ ନାନୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦେବର ସେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ହିଁ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନା ତମ ଫୋନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଆମ ନାନୀ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଗହଳିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଗହଳିରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନାନୀଙ୍କ ଘରୁ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଦିନେ ଆସି କେମିତି ହେଉଛି ଏବେ ପଳେଇମୁ ମୋ ଭଣଜା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିକି ପଳେଇମୁ ଖାଲି ଯାଉଛି ନା ସାଥିରେ ଦେଖୁନ ତରକାରୀ ନେଇ ନା ଆଉ ରାତି ବେଳକୁ ରୁଟି ସକାଳେ କରିଥିଲି ଯେଉଁ ଅଛି ବାସ୍ ତରକାରୀ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ତା ଦେହରେ ଲଗେଇକି ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ନହେଲା ମୁଁ ମୋର ପଖାଳ ଖାଇଦେବି। ଏଠୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଜାଣିବେ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ। ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ 4 ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲୁ ବି ଆମେ 4। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଆସୁନି ନା ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ଯାହା ଟିକେ ଚକାଚକ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ କେହି ତ କିଛି କଲେନି ଯାହା ହଉ ଯିବା ବେଳକୁ କେହି କିଛି କରିଦେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ କିଏ କରୁଛି ତାର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଯାହା କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚକଚକ ହେଇଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ସାଇଁ ସାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉଛି। ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆମର ସବୁ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ସବୁ ଖଜୁରୀ ଫୁଳି ଗଲାଣି ଆମର ମାନେ ଆମ ଇଆଡ଼େ କେତେ ସାରା ଟିକେ ଉଲ୍ଲାହ ଟିକେ ରିଲ୍ସ କରିଦେମି ଦିଟା ବୁଲେଇଲିନି ପଳେଇ ଆଇଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସବୁ ତ ଚାବି ପକେଇକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଯେହେତୁ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଚାବି ଖୋଲିଦେବା ଭିତରକୁ ଯିବା। ହଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହାଲତ ଦେଖୁଛୁ ନା ପୁଣି ଏଠି ପକେଇଛି ଚାବି ସବୁଆଡ଼େ ଚାବି ପକେଇ ଯାଇଥିଲି। ସୁନୁ କହୁଛି ଚୁର କ'ଣ ସେଇଠୁ ଏତିକି ପଳେଇ ଆସିଗଲା କାହାକୁ କ'ଣ ଭରସା ଆଜିକା ଦୁନିଆ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଦୁନିଆ ନାହିଁ ଇଏ ସବୁ ଦୁନିଆ। ଚାଷ ଲୁଗାପଟା ଟିକେ ପାଲଟି ପକେଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଯିବା। ପୁଣି ଆମେ ବାହାର ସାରିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଇଏ ଆଉ ଗୁନୁ 2 ଜଣ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସୁନୁ ମୁଁ 2 ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଲୁ
आसला पर नना और भाउज आसछंती कौन पे आसछंती आपण माने आगु को ही जानि पारिए एबे देखो कौन चलछि मैं कोडी अछि देखो तो आईब्रो सब कर सारी के चुट्टी साइड करछंती ये दी जण भितर पळे लेनी ये तांग मन भारी खुशी हां चुट्टी देखनी हाँ अल्प टिके टिके काटछंती खाली अग टंका है मोर ये बस फाइनाली आम जहाँ नवा कथा आसी पहुँच सार्चु से देखते आम कौन पाई आसलु और कौन नहीं जाऊँ टाणटाणा देखु ये साइकेल नापी आसु गुनु तो तार यही साइकेल टाक ही पसंद कर कलर कलर ये मॉडल टाक सब यहीटा नेमी मुझे कहे यहीटा नापी नना ये आसते देखिए कौटा नौ देखो यही कलर साइकेलटा नहीं कि ही आसिलु आ ये चल पलि आसला आम बस पलि आलु माँ झील।